termoelektrana na ugalj Zapadnog Balkana ispušta više sumpor dioksida nego svih 250 termoelektrana na ugalj Evropske unije. Stare, neefikasne termoelektrane koje ne ispunjavaju uslove nisu samo regionalni problem. Aerozagađenje ne poznaje granice. Termoelektrane na ugalj u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu ispuštaju zabrinjavajuće visoke nivoje štetnih materija koje vjetrovi nose puno dalje nego što vidimo. Najveće posljedice su u susjednim Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj, ali nisu pošteđene ni udaljenije zemlje kao što su Češka, Austrija, Njemačka i Poljska. Ovdje je katastrofa, život se živi, ali se ne živi. Svjesni smo mi da rudnici nemaju vječnu budućnost i da kad tad mora doći do gašenja rudnika i samih termoelektrana. Realno, ako stavimo ključ u termoelektranu, komotno se možemo seliti svi. Pa, je li imate mjerač sad? Sad trenutno nemamo za sumpor dioksid, recimo. Mi smo u zadnjih 10 godina milijardu eura svojim zdravljem platili cijenu električne energije. Ovdje nema života više. Ej, ljudi, pa dokle ćemo mi više da trpimo ovu buku, ovaj pesak, ovu prašinu, ovaj ugalj? Ne otrăvesc zi de zi, minut cu minut. Ljudi su svi bolesni, nema zdravi, svako jutro ne zna se šta će se desiti sutra dan. Teško se dolazi do zraka. Život između dva šljakišta i termoelektrane je jako teško. Prvo karcinom vlada ako je onaj virus, znači većinom su svi obolili od karcinoma. Bolesti, otežano disanje, suzenje očiju, srčani problemi, većinom plućni bolesnici su. Djeca koja se rode za godinu dana već imaju problema sa disanjem, znači počinje bronhitis, poslije bronhitisa počinje astma. Svaka kuća ima onaj inhalator, jer mora imati, znači ne bi dobro prošlo. Ne mogu doktorce da stignu. I onda zbog toga većinom se zna, zakasni se kod doktora, kad se zakasni galopirajući karcinom, samo brzinski pojede čovjek. Zrak u Tuzli će ne mirisati, nego smrditi. A sve do onog momenta dok mi ne prestanemo spaljivati fosilna goriva. Sve dotad ćemo imati zagađenje koje ubija ljudi. Spaljivanje fosilnih goriva u termoelektranama i u kućnim ložištima negativno utiče na zdravlje ljudi. Pojednostavljeno ubija građane. I da se treba nešto pod hitno uraditi da se to spriječi. Prva analiza koju smo mi uradili još 2013. je pokazala da je recimo samo zagađenje zraka iz termoelektrane Tuzla košta zdravstveni sistem i privredu, građane u konačnici, 99 milijuna eura na godišnjem nivou. Ja sam u rudniku počeo raditi od 2004. godine. Pa mi smo zaista jedna široka rudarska porodica. Otac je radio 40 godina, sada je u penziji, njegova 3 brata, ova 3 amidže su isto rudari. Njegova 2 sina, 2 amidže su rudari. Moj brat je isto također rudar, radimo zajedno u istoj firmi. Kad siđeš, vidiš tu nekakvu ljudskost koju nema na površini. Tu povezanost među ljudima koja ne postoji na površini. I da ti je taj tvoj kolega po zemljom ujan preći nego brat napolju. I kako je koja godina prolazila, nama je situacija postala sve teže i teže. Međutim, zbog nebrige same vlade, federacije i sa dobrim dijelom elektroprivrede, kod nas recimo u Mramoru 3 tendera su obrana za nabavku novog širokog čela. Nismo dobili investicije koje su bile obećane, nismo dobili dovoljno broj ljudi u proizvodnji. Tako da nama se danas na teret stavlja da mi nismo produktivni, da mi nismo rentabilni, a sve one odluke koje su trebale da imaju nekakve strateške odluke treba donese elektroprivreda. Jer ona je taj i vlada federacije. Jer oni su ti koji postavljaju te direktore rudnika. Nema, niko ne želi uopšte da razgovara. Niko ne želi da počnemo rješavati probleme. Znači, da nećemo ulaziti što je bilo, mi to ne moramo vratiti. Ali daj da počnemo, ovdje je želja ljudi da se počnu liječiti, najveća. U suštini ovo će stanovništvo nestati.
i to je najžalosnije. Ali nestat nije da će se iseliti, to su sve starosjedioci. Termoelektrana je, elektroprivreda došla kod nja u njihove posjede i samo je se širila, rasla i tako su ljudi izimali. Slabo ovdje ko dođe i kad zovneš da roštilja, neće ljudi da dođu ni da roštiljaju. Svako zna gdje se ovdje živi, kako se živi. Najlakše je ljude trovat, ništa ne ulagati, to je jedino rješenje za suprotnu stranu. Svaka investicija poskupljuje kilovat-sat. I onda je matematika elektroprivrede, šta im se više isplati? Nastaviti trovat građane ili smanjiti svoj profit. I mi ne govorimo i ne tražimo da se termoelektrane zatvore sutra, nego da se pokrene proces zatvaranja termoelektrana u periodu 10 do 15 godina. To znači ono što mi tražimo od političara i od elektroprivrede, ali to je otprilike jedno te isto, je da prestanu lagati narod i posebno rudare, odnosno ljude koji su u tom sektoru, zaposleni u tom sektoru, i kažu im istinu. To će se neminovno desiti za 10-15 godina. Hajde da vidimo kako da obezbijedimo radna mjesta za ljude koji će izgubiti posao u tom sektoru. Ti planovi koji postoje nama nisu prezentovani. Mi oko toga nismo upoznati. Svjesni smo mi da rudnici nemaju vječnu budućnost i da kad tad mora doći do gašenja rudnika i samih termoelektrana. Strah od dekarbonizacije neopravdan. Mislim, jednostavno neopravdan je. A taj strah je u stvari posljedica politike koju vodi elektroprivreda, odnosno političari koji vode ovu državu, zato što oni dekarbonizacijom gube monopol nad proizvodnjom električne energije. Nama treba jasna strategija do koje godine će koji rudnik raditi. Do koje godine će koji blok u kojoj termoelektrani raditi. Mi toga, nažalost, nemamo. Mi imamo potpisano do 2050. dekarbonizacije, ali to je slovo na papiru. Ne znam šta smo mi drugo ispunili prema Evropskoj uniji pa da bi ispunili. Mislim da ćemo mi, ne svojom voljom, ali potrebom, još dugo biti osuđeni i primorani i na rudnike i na termoelektrane. Kao rudari jesu svjesni da ta dekarbonizacija mora doći i ono što je rudarima najteže je ta vaga. Da li ima budućnosti, da li nema budućnosti. Gdje se u što gledamo? Pa trenutno se nalazimo na odlagalištu ili deponiji šljake i pepela termoelektrane Tuzla. To je jedina aktivna deponija šljake i pepela gdje termoelektrana sav otpad koji se u stvari proizvodi ili koji je rezultat spaljivanja uglja se deponuje ovdje. Kao što vidiš, ova divna plava boja je u stvari rezultat svih hemikalija i teških metala koji se nalaze u toj vodi, jer oni miješaju vodu i šljaku i pumpaju tu šljaku ovdje gdje se šljaka taloži. A ova voda se sada recirkulira, a sve do prije nekih 5 godina se direktno ispuštala u rijeku. I radila to što radi, ubijala je živi svijet. Što vidimo i ovdje iz priloženog na koji način to utječe na biljke, a u ovoj vodi nema ništa živo. Analiza je pokazala prvo da je pH negdje oko 11-12, što je izuzetno štetno. I s druge strane da se u njoj nalaze teški metali koji su prisutni u šljaci i pepelu. Ali problem sa ovim ovdje je što nema nikakvih zaštitnih materijala koji bi spriječili da ova voda prodire u podzemne vode i da truje podzemne vode. To znači ono što se trebalo raditi je prvo ovu dolinu koju su oni pregradili, trebalo je obložiti ili nepropusnom glinom ili geotekstilom koji sprječava prodiranje ove vode u podzemne vode. I onda ili reciklirati vodu ili vršiti prečišćavanje ove vode prije nego što se isputi u prirodu.
Oni to ne rade i tako se radi već zadnjih 50-60 godina od kako postoji termoelektrana. Termoelektrana Ugljevik je jedinstven zagađivač u Bosni i Hercegovini. Relativno mala elektrana u zrak ispušta zapanjujuće količine opasnog sumpor dioksida. 2016. u zrak je ispustila više nego sve njemačke termoelektrane. Sjećaš se, Zvijezdane, kad smo preselili iz starog Ugljevika u novi? Koliko si ti imao tad godina? Pa realno dosta manje od tebe. Baš smo lijepo živjeli. Pa jesmo. Da li mi to idealizujemo zato što smo bili mlađi, barem mi smo bili djeca, a i ti nisi. Jeste, imali smo manje, ali smo bili zadovoljniji. To je sigurno. Ali ima jedna druga neizvjesnost. Dokle će ovo ovako, priča se da bi mogli energetski objekti kao što su termoelektrane da se zatvore. Pa ja mislim, Zvijezdane, ja to neću doživjeti, ne znam ti. Pa boga mi nisam ti siguran. Ne znam jesi primijetio da dobar dio ljudi iz Ugljevika već kupuju stanove po Bijeljini i preseljavaju pomalo. Nema, ni Ugljevik selu izgleda sreći. Kop se bliži gore i Ugljevik selu. Mnogi ljudi kukaju, čekaju neku ekspropriaciju. Svi se nadaju da će to da se širi. Jer ako bi se zatvorila termoelektrana, nikakve perspektive ne bi bilo u Ugljeviku. A zašto nema perspektive? Jer u međuvremenu, za ovih skoro 40 godina, nismo otvorili nikakve nove pogone da ljudi mogu ostati, da imaju posao, da žive i rade ovdje. Realno, ako stavimo ključ u termoelektranu, komotno se možemo seliti svi. Ugljevički ugalj je ugalj koji ima između 4 i 5% sumpora i to je ugalj koji je jedan od 2 ugljenokopa i bazena u Europi koji imaju najviše procenat sumpora. Mi smo od 2009. godine sklopili ugovor sa JICA-om, japanskom bankom za finansiranje tog ekološkog projekta i uspjeli smo znači da 2020. godine završimo taj projekat, pustimo ga u probni rad, dobijemo upotrebnu dozvolu 2021. godine. Prije ovoga odsumporavanja, znači količina sumpor dioksida je bila 20.000 mg na normalnom metru kubnom, a sada je to 200, znači svega 1%. Da li je on u funkciji redovno? Proces odsumporavanja nije radio prvo zbog te upotrebne dozvole. 2022. godina je nažalost bila takva da jednostavno zbog hidroloških problema i nedostatka vode bio je veliki nedostatak električne energije, a puštanjem procesa za odsumporavanje mi imamo smanjenju proizvodnju oko 11 MW. Tu elektroprivreda jednostavno nije mogla da dozvoliti. Negdje oko 20 milijuna maraka godišnje ima sigurno troška što se tiče odsumporavanja. Pa svjedoci smo svi mi da sistem ne radi cijele godine, a mi bi voljeli se da radi jer to garantuje kvalitet vazduha u Ugljeviku i zdrav život. Obzirom da je ovdje projektom predviđeno izgradnja odlagališta Krečnjaka koji nastaje u procesu odsumporavanja i živimo, da kažemo, u toj nekoj pravnoj neizvjesnosti. I samim time smatramo da smo diskriminisani, da su nam osnovna ljudska prava i slobode ograničeni na način što ne možemo više da ulažemo u našu imovinu, ne možemo da gradimo i ne možemo dalje da proširujemo naše kapacitete vezane za uzgoj voća, uzgoj određenih zasada i kultura, jer su to investicije dugoročne, a ne možemo to da radimo baš iz razloga što nikad ne znaš da li će to da zatreba rudnik u termoelektrani ili neće. Mi zbog toga danas imamo jednog strateškog partnera iz Kine koji je došao, provjerio i kvalitet gipsa koji je nusprodukt procesa odsumporavanja i produkcija tog gipsa. Ukoliko radimo u toku čitave godine nekih između 200 i 250 hiljada tona, a ta fabrika će trošiti 200 hiljada tona proizvodnja nekih 20 milijuna kvadrata rigips ploča, direktna strana investicija od 100 milijuna, preko 100 milijuna maraka i oko 100 zaposlenih. U zadnje vrijeme, kako ekologija dobija sve više na značaju, onda i mi sve više razmišljamo o posljedicama koje to ostavlja na nas. Nakon tih analiza i monitoringa u periodu 6 mjeseci pokazalo se da su ta prekoračenja više nego dozvoljena. Uredbom Vlade Republike Srpske propisano da samo to 3 puta u toku godine može da se prekorači, a to je malo više
dosta više prekoračeno. A je li imate mjerač sad? Sad trenutno nemamo za sumpor dioksid, recimo. Nemamo. Zbog čega je traženo da bude 305 metara? Pa upravo zbog ove emisije sumpor dioksida. Ruža vjetrova je takva, znači da neke druge zemlje, čak i Mađarska, ne znam, ja osjeti tu koncentraciju, zbog toga smo i morali ovo da napravimo. Europska energetska zajednica bi nam smanjila, znači, radni vijek u toku godine najmanje za 6 mjeseci da nismo radili ovo sam pravi. Ali na nama je znači, da se odupremo tome koliko god je moguće, jer direktno 8000 života zavisi od rudnika i termoelektrane Ugljevik, to je egzistencija ove opštine, znači, i regije. Neslavni evropski rekord termoelektrane Ugljevik oborila je 2016. dvostruko veća termoelektrana Kostolac B u Srbiji, kada je ispustila još više sumpor dioksida. Mati mi je umrla od astme. I ja sam dobio astmu. 2-3 godine, 5, koliko imam i sam ne znam. Nije dobro, unuk, porodično. Kuća je kritična, ispucala iznutra, iz polja. Za jedan ljudski život nije više. Voda nije dobra, zagađeno, vazduh nije dobar. Pumpice, imam 3 komada, lekovi puna kesa. Niko da dođe da pita šta je, kako je. Da se dogovorimo, da ne iselimo, da živimo koji sam normalan svijet. Ništa, brate. Kao da ne postojimo. Oni rade tu. I kad budu pustili, sad druga traka se radi nova. Prosipno mesto od kuće 50 metara, 60. To kad bude krenulo, prašina, vibracije, tu će kuća da padne, će ne pobije kuća. Baš imam strah. Imam unuku malu, imam unuka 18 godina, unuka 5 godina. Puno naroda od astme, vazduh zagađen. Noću još više kad se smiri sve ovo. Pustaju neke gasove, smrdi, ne možda, danju nema, ali noću nešto pustaju, šta to pustaju, ne znam. Nije dobro, uslovi su 0. Je li išta bolje kako spustili ovo sistem za odsumporavanje? Ne radi on stalno? Pa smrdi prašina, evo ti prosipno mesto prašina. Deponije uglja, tone, hiljade, milioni. Druga traka, pa to je prašina zagađeno, da nema diviš. Obrišeš 100 plastiča napolje, ujutru puno prašine. Šta da kažem, sve to zna i Drmno i Požarevac, svi znaju koji treba da znaju. Ali narod ćuti i mnogi su zapošljeni. I kad razgovaramo lepo ljudskim, niko nas neće da čuje. Ovdje nema života više. Da se nešto preduzme. Šta je za normalnog čoveka da živi normalno porodično? Voda smrdi, prljava. I oni kažu dobra voda za piće. Kako bre dobra voda? Pravite blesav. Mislim, ružno ovo što nam rade mnogo. Kažete da je naveče teže. Kako spavate? Navikneš, smrdi i na smradi, na galama. Nemaš izbora, šta ćeš? Ej, komšija moj, teško nama. Evo, ovo nas uništava elektrana, mi nemamo uslove za život. A kako vam je kad puhne vjetar na zemlje prašine? To će mi da znamo, zevkamo ko pilići i jesenčići. Meni ovo ne odgovara, posebno mojoj porodici. Znači, nijedna žena nije bila hrabra da izađe, ili čovjek da izađe da kaže ej, ljudi, pa dok ćemo mi više da trpimo ovu buku, ovaj pesak, ovu prašinu, ovaj ugalj? Dok ćemo više da trpimo? Niko ništa. Evo, odavde je počelo da puca, pa ima jedno 10 godine kako je počelo da puca, znači
malter se odbija sam. Od temelja počela je kuća da puca, više nema svrhe da se ulaže. Znači, evo je, gore počela da puca, znači da otpada. Mene je strah da mi padne na decu. To kad bude otpalo, znači to pada stup dole. Nemamo zdravu vodu, nemamo ništa zdravo da kažem. Ako je zdrava, zašto mi idemo u susedno selo da donosimo vodu za piće? Ti ne piješ ovu vodu? Ne, ni slučajno. Ovde sam ja nekad spavala, znači ovde je ispucalo isto, plafon je ispucao. Ovde, sad ne može od ovih stvari, znači ja kad uđem, ja vidim baštu napolje, znači ja tu ne smem da spavam. Sve je puklo, znači meni će da padne krov na glavu. Ovde spava moj suprug Zlatiša, koji ima problema sa plućima, nedostatak kiselnika u mozgu. Znači, on bez ovog koncentratora već ili kako kiselnika, već ne znam kako da ga nazovem, on bez njega ne može da spava. Po potrebi mora i danju da ga koristi, znači smeta mu vazduh, mu smeta. Odemo u moje selo, u Rečicu, odemo, tamo je sve okej. Znači tamo ga ne guši. Dođemo u Drvno, to je normalna njegova kuća. On zevka. Znači tamo njemu treba čist vazduh. A gde živimo mi? U zagađenom vazduhu. Kostolac B je jedna od rijetkih termoelektrana na ugalj u regiji koji imaju sistem za kontrolu zagađenja. Prije nego što je postavljen 2016. 2 bloka termoelektrane sagorjevala su skoro 6 miliona tona lignita. Kostolac A i B proizvode 6 miliona megavata struje, što je dovoljno za godišnje potrebe 1.250.000 domaćinstava u Srbiji. Merenja sa mernih stanica ne pokazuju, da kažem, povećanje nivoa emisija na određenom prostoru. I šta pokazuju mjerenja u Kostolcu? Pa ono što merenja pokazuju jeste da su i dalje ta prekoračenja visoka i emisije recimo za poslednju godinu za koju postoje podaci za 2021. jesu smanjene, ali je to delimično i zbog toga što je radila elektrana sa manjim kapacitetom. Tako da te emisije 2021. jesu bile manje, ali su i dalje bile višestruko veće nego što bi smele da budu i do 3,5 puta veće. Omogućeno je smanjenje emisija sa početnih preko 4.500 miligrama po normalnom metru kubnom na oko 200 miligrama. Da li u ovom momentu to postrojenje radi u punom kapacitetu konstantno? Pa, postrojenje je dobilo januara 2023. upotrebnu dozvolu i od tada radi u kontinuitetu. Tokom 2022. godine ono je bilo u probnom radu. Uglavnom je radilo. Kada se gledaju ti nivoji emisija, šta smo mi obećali da ćemo da smanjimo, koliko emitujemo i dalje u praksi, to je i dalje prilično visoko. To su višestruka na nacionalnom otprilike da 6 puta više štetnih materija se emituje u vazduh nego što bi smelo. Mi predviđamo neko smanjenje od nekih 18-19% do 2030. 25% do 2035. Ali je plan da objekti čiji se rad bude smanjivao ostanu spremni i ostanu u mogućnosti da mogu da rade, da ostanu u takozvanoj hladnoj rezervi. Pre, recimo, 6-7 godina država nije imala reakciju na to. Onda smo imali par godina poricanja, da bismo u Srbiji negde tek 2020. došli do toga da vlast na najvišem nivou onako polako stidljivo priznaje da može da ima neki problem sa zagađenjem. U pripremi je strategija razvoja energetike, nacionalni energetsko-klimatski plan, niskougljenična strategija koji treba da definišu ciljeve i dinamiku i neke akcione planove. Ne postoje procene koliko će to koštati i ono što je možda najvažnije i još važnije je što mislim da ne postoje procene na koji način će se to finansirati. Proces funkcionisanja EPS-a gde ćemo započeti proces dekarbonizacije, gde ćemo početi smanjenje proizvodnje električne energije iz termoelektrana i povećanje iz obnovljivih izvora energije, biti potrebna investicija od oko 8,5 milijardi do 2035. godine. Dokument programa zaštite vazduha kaže da bi građani Srbije trebalo da dišu čist vazduh negde 2030. godine. A sam taj dokument je veoma ambiciozan i već kasnim godinu dana sa sprovođenjem. Tako da kada će ta godina čistog vazduha stići, to je veliko pitanje na koje zaista nemam odgovor. Pa EPS je u prethodnom periodu investirao oko 500 miliona evra u oblast zaštite životne sredine. Dominantno i najvećim delom u
termoelektrane. Elektroprivreda Srbije planira gradnju nove termoelektrane Kostolac B3 snage 350 MW. Gradit će kineska kompanija, finansirati kineska Exim banka kreditom od $608 miliona, kojeg je sa vladom Srbije potpisala u decembru 2014. godine. Kreditom se planira i širenje otvorenog kopa Drvno, čime će se godišnja proizvodnja lignita povećati sa 9 na 12 miliona tona. Kostolac B3 će biti jedan od najefikasnijih blokova u sistemu. On će potisnuti neke druge manje efikasne blokove. Dekarbonizacija je proces koji će trajati, rekli ste, 2050. Mi ćemo imati značajne investicije i u termoelektrane i u rudnike da bi obezbedili sigurnost snabdevanja Republike Srbije. Taj naš domaći energent je nepouzdan sam po sebi. Dakle, nije čak ni pitanje doprinosa globalnoj borbi protiv klimatskih promjena, nego je pitanje kvaliteta samog goriva, pitanje je starosti naših termoenergetskih postrojenja, njihove efikasnosti, produktivnosti koja je u nekom trenutku u decembru 2021. pala na čak 10%. Očekivalo se da dvije termoelektrane na ugalj u Srbiji smanje emisiju zagađenja za 80%, ali u protekloj deceniji emisija sumpor dioksida se povećala za 16%. Razlozi su nepoznati. Ministarstvo energetike i rudarstva otkazalo je ranije zakazan intervju. Mi nemamo informaciju da se Rumunija žalila na negativan uticaj rada termoelektrana u Kostolcu. Studija o proceni uticaja za novi blok u Kostolcu ispoštovala sve zahteve procedure koja definiše tu međunarodnu saradnju kada su projekti koji imaju, da tako kažem, prekogranični uticaj. Obaveze prekograničnih konsultacija, one se dešavaju praktično na nivou incidenta, tako? Nema neke dovoljne svesti o tome da neki problem koji sada nastaje ovde pravi problem na nekom drugom mestu. Zagađenje sa Zapadnog Balkana najviše utiče na zemlje Evropske unije sa kojima dijeli granicu. Često su to iste zemlje Unije koje ne ispunjavaju standarde čistog zraka, čineći tako težim izradu politika koje bi trebale da riješe zagađenje. I wouldn't say that the Romanian government is making a conscious effort to find out about these things or to, let alone, inform the citizens. And they probably choose not to dig so much into other countries' non-compliance for fear of finding out their own. When we did the modeling in 2021, the complier clause basically looking into the health impact of the non-compliant coal power plants in the Balkans, there was quite a big number that came out for Romania. So that was, it was close to 400 early deaths that were caused by transboundary pollution coming from coal power plants in the Western Balkans. Bankwatch Romania did release a study earlier this year, and only one of the existing 8 units is compliant, and that one is actually only operating roughly 30% of the time. Coal power plants in Romania do have their issues. 7 ani de zile s-a apucat de această construcție pe timpul Nicolae Ceaușescu, s-a ridicat această construcție de o termocentrală. Nu imediat, dar în ultimii cam 10 ani de zile e din ce în ce mai rău. E din ce în ce mai rău. Credeți-ne, măturăm în curte, măturăm un praf de cenușe, le-am arătat dânșilor la termo, nu numai noi care suntem aici, mult mai multe persoane, nu ne ia nimeni în seamă, noi suntem pur și simplu inexistenti pentru dânsii aici. Tot cartierul acesta nu existăm pentru dânsii. From our experience, the national government delegates this responsibility to local authorities, and then it's this kind of
ping pong between local and central authorities, which is the worst for the situation of the locals who are bearing the costs. Că la un moment dat, atunci când noi ne ceram un aer mai curat ca pentru copiii noștri și pentru familii și pentru locuințele noastre să avem un aer curat unde să putem trăi, oamenii ne-au acuzat că noi am vrea să închidem această termocentrală. Care este un lucru total greșit. Nu ne interesează aspectul ăsta. Pe noi ne interesează un singur lucru: să o retehnologizeze. Retehnologizarea ar însemna, în primul rând, să o treacă pe gaz, să nu mai folosească cărbune. Pe care o aveți deja. Știați? Nu știam de așa ceva. Nouă ne e de ajuns asta noastră, credeți-ne. Dacă mai vine și un surplus din partea aia, păi da, credeți că asta noastră e undeva departe de-a lor, de acolo. E una și aceeași, haideți să fim realiști, să vedem care e, pentru că și ei au aceeași tehnologie, același, pe noi ne poluează continuu. Deci, nu știu cum să vă zicem, dar noi speranțe nu mai avem. Deci pentru noi speranțele sunt duse. Trebuie găsit o soluție ca să fie bine și pentru noi, cei care respirăm acest aer, și pentru cei care lucrează în această industrie. Dacă se dorește, eu zic că se poate. Pentru a se aduce la îndeplinire un plan care va fi bun pentru toată lumea, adică să avem un aer mai curat decât este acum și investițiile respective se vor recupera prin viețile oamenilor care... Cu speranța, totuși, dacă poate să ne ajute cineva vreodată să facă ceva și pentru noi, pentru că nimeni, absolut nimeni, nu ne-a băgat în seamă până acum. Atâta timp cât oamenii nu ies în stradă și nu protestează și se complac în situația de fapt și acceptă lucrurile așa cum sunt, pun de finanțe să meargă să acționeze în instanță, guverne, nu știu, tot ce înseamnă partea de autorități locale, pentru că până la urmă este vorba de sănătatea noastră, a copiilor noștri și de viitorul nostru comun. Jer veter kad duva nosi dim tamo, znači da se nešto preduzme za njih, jer oni su ljudi isto kao i mi. Mislim da ne možemo mi zabraniti prirodi da priroda odrađuje svoje. Tako da vjetar dio odnese, to je tako. Pa možda i naši plaćaju neku štetu. Možda, ne znam. I mislim da je najbolje da mi zajednički kad bi nastupali, tako bi dali i nama podršku, ali spasili bi se, oni sami sebe bi spasili. Jer vrijeme će odnijeti, nas će onako odnijeti, mi smo već i pre kraju ovdje, ali će i oni polako nestati, svi iz okruženja. I 100, i 200, i 300 km, to nije ništa daleko.